हाय गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम टू बापन ब्लॉग्स। आज आम जाऊचु क्या जाऊचु शॉपिंग करिया कोडी गोटे जीवु। तो आज मो बो आसी गाँव रु, बो को भी आपन देखेबी। आ बो मो टुंगुरु हम सब जीवु। मु भी जीवी मु न गेला हबनी। बो को मु देखौछ। गाइस जब हमें आसी पहुंच जाइछु बिग बाजार रे। ये मो बो हाय कर हाय देखो ये मो साना भाई को तो आप जानते आस देखिए कौन कौन शॉपिंग कर आगू देखा देख आसु आसु चपल हॉर्लिक्स दीटा देख चलो डबल 7 मैं पूरा आज खोल कर गाइस घर को जाए आप देखा मैंने कौन कौन सब गाइस आम घरे आसिक पहुँची गलु। मुझे देखा जिनस कौन कौन अणाई आज मोर 3000 टका खर्च हो देखलु यही साइड रे थो सब देखे एटा गोटे भ्यानिटा आणाई भ्यानिटी आम पुअर ड्रेस अच्छी तार टिफिन देखो बिस्केट हाँ शूज पुअर चपल यार हाँ आम सानर हाँ बॉडी लोशन हॉर्लिक्स आ गोटे हॉर्लिक्स क्या लिजा देख लो कौन देहरे घसुचंदी सेंसुडिन जो दांत लिपस्टिक डाली और डाली तापर मुग डाली सर्फ से नब गोटे गोटे अणा बिस्केट आ गोटे कौन आनी प्रेसर कुकर गोटे प्रेसर कुकरटा साला एति जिनस को नहीं गला एत टका कंढेईटा मो पुओ आसी
ହଉ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଯୋଉଟା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଭଳିଆ ରଖ ହେ ଏ ଗୋଟାକରେ ବି ଆଉ କେତେଟା ନେବି ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ଏ ଟିଫିନଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ଆଧିରେ କଣ କହ ତା ଦେହରେ ରହିବ ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେ ସେ ତାର ପଛକୁ ସଜାଡ଼ିବ ନହେଲେ କାଲି ଇଏ କରିବୁ ଡାଲି ଡାଲି ରହିଯିବ କାଲି ଯିବ ତିରେ ଗାଁକୁ ହୁଁ କାଇଁ ମୁହଁଟା ଅଧା ସେ ଖାଇବ ଅଧା ତାକୁ ଦେବ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସି ପୁଅର ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଲିଜର ପୁରା ସିଏ କାଇଁ ବାଲୁ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଏବେ ଶ୍ରିୟା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ କେତେଟା 6:50 ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ନା ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ଅଟୋରେ ସେଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କର୍ମ ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଇଥିଲୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିହେଲାନି ତ ଏବେ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବସିଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ଫିଲ୍ମ ହଁ ନା ଢୋ ହଁ ହଉ ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ମୁହଁଟା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ